तुमको प्रेस द लॉर्ड नमस्कार जय जीशु मु आचार्य कामेश्वर हेम्ब्रम आपण को पुनर्बार प्रभु निकट को धन्य होची। आज आम समस्ते भारतीय भारत वर्ष रे निजर नागरिकता अधिकार करी आज जो आशा आकांक्षा नहीं बचा को आशा करुचु किंतु आज अनेक शासक दल तांकर पतियार जाहिर करी समस्त को निजर पद तले रखापी आशा करुछंती। आमे माने समस्ते ख्रीष्ट विश्वासी प्रभुंकर लोक प्रभुंकर दास जेते बेले आमे वर्तमान बंचिबा को आशा करूछु तही मध्यरे पवित्र पिता परमेश्वरंकर आशीर्वाद हेतु जेतकी बंचिबा कथा बा पूर्ण मात्रा रे जीवन जीवा कथा स्वाधीन भाव रे ता आमे सेमति करि पारुना। एपरि अवस्था रे आमे पुरातन नियम रे जेते बेले इस्राएल माने 400 वर्ष धरी फारंग गहन जिते बड़े से शासित होते इटा तैयारी करुले घर बनाऊले एवं अनेक दुख क्लेश दे से गति करुले से ईश्वर कांदुले क्रदन करुले से किपरि फारंग गहन मुक्त हेबे एवं समस्त इस्राएल माने स्वाधीनतार जीवन काटिबे से प्रत्येक समय रे प्रार्थना निवेदन एवं क्रंदन करुले। ईश्वर से प्रार्थना शुणिले ईश्वर से आखिर लोतक देखिले एवं से पुनर्बार स्वाधीनता देवाई ईश्वर आशीर्वाद कले। जदि एपरि आम इस्राएल को देखा से हृदय जेते बेले ईश्वर निकट समर्पित है समस्त देह आत्मा मन प्राण सेतिकी ईश्वर फारंकर हृदय को कठोर कले तो ताहा जेतिकी ईश्वर को एमाने प्रार्थना करुले इस्राएल माने हृदय अर्थात फारंकर हृदय साथे कठिन होता कहीं ना से जेपरि जानते प्रकृति रे प्रभु तांको निकट उपस्थित तांकर कांद बबाड़ी ना तांकर दुख को से जानिबे। एपरि अवस्था रे 10टी जाक परीक्षा रे सेमानकु उद्धार कले तही मध्यरे आज सही परिस्थिति आम मानकु सामना करने को पड़ी से एफिसियो 5:14 लिखा जाए हे निद्रित जाग मृत मानक मध्य उठ पुणी ख्रीष्ट तुम्हको आलोक प्रदान करेंगे। तेणु मु आज समस्त ख्रीष्ट विश्वासी प्रभुंकर लोक प्रभुंकर दास प्रभुंकर पाड़क याजक एवं पवित्र गण भाई भौणी मानक अनुरोध करे आज से समय उपस्थित हम मान निमंते तुम्हें निद्रित उठ भाई माने जानो जे सही समय उपस्थित जेते बड़े इस्राएल माने अनेक दुख कष्ट क्लेश दे से माने गति करुथिले पुणी से माने अज्ञान परि कार्य न करी ज्ञानी परि कार्य करुथिले कहीं ना से माने खूब सावधान सहित परिचालित होउथिले। आज सही अंधकार समय पहुंची अछि आम मानकर सही दुष्टतार समय पहुंची अछि जो दुष्टता कि आमर समस्त पाप को खंडन करि पारे आमर समस्त शारीरिक आत्मिक एवं जागतिक समस्त पाप को खंडन करि पारे ताहा होछि आखिर लतक हृदय वेदना एवं समाज ज्योति। तेणु आज बाइबल कहे समय सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे। आपण माने जानुथिबे मु कोन पाई एई कथा कहूछि आज समस्त ख्रीष्ट विश्वासी माने समस्त पाड़कगण माने आदिवासी हो कि ब्राह्मण हो जे प्रभु को ग्रहण करिअछि से ताड़ित निष्पेषित एवं शोषित। तेणु आज आम मान जागृत होगा पड़ो आज प्रकृति प्रभु को आमको जाना पड़ो तांको निकट आमको समर्पित होगा पड़ो एवं प्रभु को चरण तले नतमस्तक ईश्वर कार्य को करने को पड़ो। तेणु गीत संहिता 34:7 लिखा जाए जो मैंने सदा प्रभु को भय करती ताहांकर दूत माने सेमानंको चारिआडे छाउणी करी सेमानंको उद्धार करती। एहीपरि भाव आज प्रभु आम मानको समस्त विपदरु समस्त कष्टरु समस्त दुर्दशारु से आम मानको उद्धार करती। एलियंकर 3.5 वर्षर जो कष्ट थिला
ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ସହିତ ଏହି ଜଗତରେ ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଜନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକିଛି ସାବଧାନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କଲସ୍ୟ 2:16 ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଭୋଜନ ପାନ କିମ୍ବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ। ବାକ୍ୟ ଯେପରି କହେ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସତ୍କର୍ମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲସ୍ୟ 3:17 ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ବାକ୍ୟ କର୍ମରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି କର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ତେଣୁ ତାଡ଼ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତେଣୁ କଲସ୍ୟ 4:2-3-4-5 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ସର୍ବଦା ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ଫିଟାନ୍ତି ବା ଦ୍ୱାର ଫିଟାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅଟୁ ତାହାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଜି ତାଡ଼ିତ ଆମେ ନିଷ୍ପେଷିତ, ହଁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ ଭାଇମାନେ, ଯିଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁମେମାନେ ରହିଅଛ ବା ମୁଁ ରହିଅଛି ବା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଗତର ରହିଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ଏବଂ ଉଚିତ ମତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ କହେ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧି ସହ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠାରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାହା ସହିତ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏ ଜଗତର ଜଣେ ଜଣେ ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଥମ ପିତର 5:6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ନିର୍ମିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଏ ଶରୀର, ଏ ଜଗତ, ଏ ସଂସାର, ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏ ଦେଶ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେଇ ସର୍ବଜୟୀ, କାଳଜୟୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବା। ଆସୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେମାନେ ଏ ଦେଶ, ଏ ଜଗତ, ଏ ସଂସାର, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ, ନମସ୍କାର।